بچه جلسه FOMC رو خواهیم داشت. بریم ببینیم که چطور پیش خواهد رفت. خب بچه ها بزن قبل از اینکه برگردیم اینجا. خب جلسه FOMC تا نیم ساعت دیگه شروع میشه، ولی نرخ بهره اعلام شده. اجازه بدیم من این یکی صفحه رو بیارم بالا. نرخ بهره همونطوری که انتظار میرفت روی 50% ثابت موند و این اتفاق جدیدی نیستش. میگم چیزی بود که مارکت 100% انتظار داشت و الان خب نگاه بازار به 100% که نه 95% اعتماد داشت که نرخ بهره ثابت میمونه، ولی خب الان نگاه بازار به جلسه آینده خواهد بود که 48 روز باهاش فاصله داریم. ولی خب بعد از هر تعیین نرخ بهره ما یه چی داریم، یه دونه در واقع حالت کنفرانس داریم که خود آقای پاول میاد و صحبت میکنه و الان نیم ساعت باهاش، کمتر از نیم ساعت باهاش فاصله داریم. اما توی نیم ساعت بشینیم با هم یه گپی بزنیم، میتونیم بشینیم یه ذره توییتر گردی بکنیم، یه ذره اخبار رو نگاه بکنیم، یه ذره خود بازار رو حتی نگاه بکنیم با هم. و اگر سوالی هم داریم بچه‌ها میتونین که بپرسین طبیعتاً و ببینیم که اونجا اوضاع از چه قراره. اولا که خب اون سناریویی که ما یکی دو هفته پیش چیده بودیم، اجازه بدیم من اینجا رو نشونتون بدم. اون سناریویی که یکی دو هفته پیش چیده بودیم برای بیتکوین تقریبا همونطوری که انتظار داشتیم داره ادامه پیدا میکنه. الان سوال اصلی اینه که آیا قراره به این بالا هم سری بزنیم یا نه، و اون در واقع دوتا حالت کماکان سر جاشه. اگر که بیایم و قرار باشه های جدید، قله جدید اینجا بزنیم، من یک کمی نگران خواهم شد بابت عمقی که بعد از اون حرکت میتونه پیدا بکنه. اما اگر همینجوری آروم آروم از همینجا شروع کنیم برگردیم پایین، یک کمی نگرانی کمتره. حالا توی هفته نامه بیشتر بهش خواهیم پرداخت طبیعتاً، ولی خب در کل من انتظار دارم که یه ذره این بازار اون قدرت رو فعلا حالا نگه نتونه بداره تا اینکه بخواد وارد اون فاز بول مارکت اصلی بشه. به عبارت ساده تر من بعید میدونم که یهو قرار باشه از اینجا اتفاقی برامون بیفته. حالا ببینیم که آقای پاول امروز چه صحبت هایی خواهد کرد. همونطور که گفتم پشت منتظر هستیم که وقتش برسه. سلام خدمت شما و ببینیم که چطور پیش خواهد رفت. تا موقع میتونیم میگم یه دوری در توییتر بزنیم. من میخوام یه نیم نگاهی به اینجا داشته باشم، بعضی موقع چند دقیقه زودتر آغاز میشه، اما میتونیم که یک دور کوتاهی در توییتر بزنیم. من یه سری بوکمارک دارم که دوست دارم صحبت کنم باهاتون راجبش. یکی در مورد S&P هستش. در مورد S&P 500 توی هفته نامه هم صحبت کردیم که آقا درسته الان شما به S&P وقتی نگاه میکنید اوضاع بازار خیلی خوبه، تو آل تایم هایش داره به سر میبره، ولی یه کمی مشکوک به نظر میاد. چرا مشکوک به نظر میاد؟ چون که شما میایین از اون ور مثلا راسل 2000 رو نگاه میکنین، یک شاخص دیگه است. راسل 2000 تا شرکت آمریکایی هستن برخلاف S&P که 500 تا شرکته، پس یعنی تعداد بیشتری شرکت رو شامل میشه، شرکت های متوسط و حتی بعضا پایین رو هم شامل میشه. و خب اینجا میتونیم ببینیم که با آل تایم های خیلی فاصله داریم، اصلا خبری از آل تایم های نیستش و خلاص اوضاع اونقدری که به نظر میاد خوب نیست. اما اگر بریم به نزدک نگاه بکنیم میبینیم که تو آل تایم های هستش، بریم به S&P نگاه بکنیم تو آل تایم های هستش. و خب این یه ذره عجیبه، یه ذره این سوالو پیش میاره که خب بالاخره اوضاع اقتصاد آمریکا در چه وضعیتی هستش؟ آیا ما در آل تایم های قدرت اقتصادی داریم به سر میبریم با توجه به قیمت هایی که توی بازار داریم میبینیم، یا اینکه نه، یا اینکه اوضاع واقعا خوب نیست و اون رکود واقعا داره اتفاق میفته، اون سافت لندینگ خیلی موفقیت آمیز نبود. خب همونطور که گفتم یکی از یه راهش اینه که صرفا به چارت نگاه بکنیم، به چارت راسل و S&P نگاه بکنیم. اما یک معیار دیگری هم هست که میتونیم بررسی کنیم. دوستانی که تحلیل بازار بورس میکنن با EPS آشنا هستن، Earning per Share. به طور خلاصه داریم میگه که آقا درآمد یک شرکت، EPS یک شرکت چیه؟ EPS درآمد یک شرکت هستش، Earning های یک شرکت هستش تقسیم بر تعداد کل سهم هایی که داره. خب Earning per Share مقدار درآمد تقسیم بر سهم. به نوعی داریم میگه که شما وقتی یک در واقع یک
سهم از یک شرکتی رو میخرید چقدر درآمدش برای شماست. خب ما به عدد مطلقش کاری نداریم، چون عدد مطلقش هم با درآمد تغییر میکنه، هم با تعداد سهم ها تغییر میکنه. اما چیزی که باهاش کار داریم مقدار تغییرش هستش که آیا داره زیاد میشه، داره کم میشه. اگر در حال زیاد شدن باشه، اگر زیاد بشه، به چه معناست؟ به این معناست که ما در واقع شرکت سوددهتر هستش. واقعا دقت کنید، این EPS به قیمت ربط نداره. قیمت یک سهم بالا بره پایین بیاد EPSش تغییر نمیکنه. درآمد واقعی اون سهم مهم، اون شرکت مهم هستش. و اینجا این نموداری که داریم میبینیم S&P 500 رو 500 تا سهم S&P رو تقسیم کرده به دو قسمت. یکی به Magnificent 7 هفتای بزرگ، 7 شرکت بزرگش که اپل و نتفلیکس و آمازون و اینا هستن، و 493 تای مابقی. از سپتامبر 2023 داریم نگاه میکنیم تا ژانویه 2024 و میبینیم که اون هفتای بزرگ، 7 شرکت بزرگ، انویدیا و میگم آمازون و نتفلیکس و گوگل و اپل، اینا 4% رشد داشتن در طی تقریبا 4-5 ماه گذشته، و 493 تای دیگر به طور متوسط 15% افت داشتن. و این یک تایید دیگری است. میگم ما هم تکنیکال نگاه کردیم، هم اومدیم به راسل و S&P نگاه کردیم، تفاوتش رو دیدیم. و اینجا هم میتونیم ببینیم که نه تنها توی قیمت نتونسته راسل اونقدر خودش رو خوب نگه داره، 493 تای دیگر S&P هم اگر نگاه بکنید توی ارنینگ پر شیر هاشون هم مقدار خیلی زیادی منفی بودن. 15% کاهش در ارنینگ پر شیر داشتیم. پس این نشون میده که اون اوضاع سافت لندینگ و وضعیت فرار از رکود و اینها نمیشه گفتش چون S&P تا اینجا رفته بالا پس همه چیز خوبه. خب یه توییت دیگه مرتبط با این ببینیم. تو پرانتز من حواسم به اینم هستش، یه 20 دقیقه دیگه جلسه FOMC شروع میشه. یه توییت دیگه مرتبط با همین راجع به QQQ، اگر QQQ رو اگر دیدین، یا تریپل کیو، همون نزدک هستش، هم شاخص 50 تای نزدک هستش، شاخص 100 تای نزدک هستش. و آقای راس هندریکس داره صحبت میکنه، میگه که در طول شب نزدک 2% افت داشته، 2% سقوط داشته، و در واقع به نوعی داره میگه که اون پیکی که داریم میبینیم پرایس این شده. و چیزی که میخوام بهتون واسم جالب بود این قسمت آخرش هستش که نزدک در سال 2000، بیایم با هم بریم نگاه بکنیم که برگردیم به سال 2000. خیلی باید بریم عقب. البته اینجا متاسفانه نداره، امیدوارم این یکی شاخصمون داشته باشه. بله یکی داره. اگر برگردیم عقب به سال 2000، اینجا هم نیستش، اب نداره. میگه در سال 2000 در 3 ماهه دوم سال 2000 نزدک 40% افت داشت. بازار نزدک 40% افت داشته، در حالی که در همین 3 ماهه دوم سال 2000 GDP تولید خالص داخلی 7% مثبت بوده و نرخ بیکاری 3.8% بوده و توی کف بوده. این چی رو داره میگه؟ این داره میگه که آقا باید حواسمون باشه، من اینو قبلا هم صحبت کردم راجبش، که بازارها و قیمت بازارها فوروارد لوکینگ هستن، به آینده نگاه میکنن. اگر از چیزی در آینده نگران باشن، اگر از به چیزی در آینده امیدوار باشن، تاثیر قیمت رو امروز میبینیم نه آینده. و برای همین هم هستش که و برعکس قیمت، برعکس بازارها، شاخصهای اقتصادی مثل GDP، مثل تولید ناخالص داخلی، حتی مثل بیکاری، اینها به گذشته نگاه میکنن. حداقلش اینه که شما وقتی به GDP نگاه میکنی، GDP ماه گذشته یا 3 ماهه گذشته رو داری میبینی، اگر سال گذشته رو نگاه نکنی. و خب این دقیقاً برعکس این هستش که بخوایم به در واقع آینده نگاه بکنیم و بازارها با آینده نگاه میکنن. پس انتظار نباید داشته باشیم که چون آقا وضعیت خوب هستش، چون مثلا نرخ بیکاری کم هستش، پس بازار هم اوضاعش خوب میشه. نه، احتمالاً بازار قبلا دیده که قراره وضعیت بیکاری خوب بشه و اوضاعش خوب شده و الان نگاهش به اینه که خب آقا 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد برای اقتصاد. اما پس خب اگه اینجوریه آقا، پس چرا اصلا میای تحلیل میکنین؟ چرا اصلا توی هفته نامه ها میای میپردازی به اینکه GDP کجاست؟ چرا به نرخ بیکاری اصلا میپردازی؟ چرا پس واسه بازار مهمه؟
چیزی که تاثیرگذار هستش و دلیلی که ما نگاه میکنیم این هستش که وقتی شما به نرخ بیکاری و جی دی پی نگاه میکنی، میتونی یک حسی از تصمیماتی که فد به طور بالقوه میخواد بگیره به دست بیاری. ببین که آقا اگر نرخ بیکاری در حال افزایشه، احتمالاً فد مجبور هستش که عقب بکشه، حالا یا زودتر نرخ بهره رو بیاره پایین یا کوانتیتیتیو ایزینگ آغاز بکنه. این دلیلی هستش که اینا رو نگاه میکنیم. اینجوری نیست که ببین خب نرخ بیکاری کمه پس فردا نزدک باید بره بالا. نه اصلا اینطور نیستش. همونطور که توی این مثالی که دوستمون آقای راست هم گفتن اینجا میتونیم ببینیم اصلا اینطور نیستش. خب ببینیم که اینجا حالت تبلیغ بیشتر، تبلیغ که در واقع یه سری اطلاعات، این لایو فدرال رزرو هستش دوستان. من لینکش رو هم توی چت میذارم اگر خواستین مستقیم خودتون اونجا ببینین. این لایو خود فدرال رزرو هستش و خود اصل صحبت‌های پاولی یه رو به دیگه شروع خواهد شد. ولی خب اینجا گذاشتم که اگه خواستین ببین. فعلا داره راجع به فد و اینا صحبت میکنه که چی هستن، چی کار انجام میدن. خب من میخواستم که باز هم توییت بخونم، اما آقای جعفر پرسیدن که سلام اولا خدمت شما، تحلیل طلا بلند مدت. اگه تحلیل تکنیکال محض صرفا بخوایم، بیایم به اول تکنیکال محض نگاه بکنیم. تکنیکال محض بخوایم نگاه بکنیم، روند صعودی، بذاریم من برم مثلا تایم فریم هفتگی یه ذره این چارت رو خلوت بکنیم. روند صعودی که مشخصه، در صعودی بودن این روند شکی نیست. از 2000 به این ور روند صعودی سر جاش بوده و هست و فعلا نشانه ای از افتش نمیبینیم و در نهایت خیلی رفتار طلا، حالا یه ذره ترکیب بکنیم بخوایم وضعیت سنتیمنت و تکنیکال رو، رفتار طلا یه جوریه که انگار آماده است برای یک جنگ، انگار یه اتفاق بد قراره بیفته. در حوالی آل تایم های داره بازی میکنه، آل تایم هایش رو زد حتی توی ماه دسامبر، توی ماه اواخر ماه نوامبر، اوایل ماه دسامبر آل تایم هایش رو حتی خیلی کوتاه البته ولی خب زد و الان خیلی کامفتبلی بالای، یعنی کلوزینگ هایی که داریم میبینیم خیلی راحت بالای قله های قبلیش از سال 2020 به این ور هستش. خلاصه با طلا به نظر یه کمی نگران میرسه. هر چند توی پرانتز باید بگیم که تاثیر کوانتیتیتیو ایزینگ، تاثیر آسانگیری اقتصادی، کاهش نرخ بهره‌ای که سال 2020 داشتیم به طور کامل به نظر من در طلا گذاشته نشد. اون تاثیر کاملی که انتظار داشتیم ندیدیم. دقت کنید اینجا اون ریزش کووید هستش، این ناحیه اینجا، و اونقدر حرکتی نکرد که مثلا اگر مقایسه بخوایم بکنیم با بیتکوین یا مقایسه بکنیم حتی با بازار بورس آمریکا، میتونیم اینجا تا اینجا خیلی رفتار متفاوتی داره. بنابراین میشه گفتش که شاید یک کمی از تاثیر در واقع پول‌های قبلی مونده، ولی خب بالاخره در وضعیت سخت اقتصادی هستیم، به این معنا که ما نرخ بهره 5% داریم. کسی که بخواد پولش رو امن نگه داره شاید منطقی باشه که به جای طلا بخواد بیاد و باند بخره، باند دولتی بخره با 5% سود. اصلا عدد بدی نیستش. بنابراین عجیبه که طلا بخواد توی این وضعیت اقتصادی قدرتمند باشه و آل تایم های بزنه و این که در آل تایم های میزنه به من خبر از این میده که، یعنی حداقل این نشانه برای من هستش که شاید اوضاع ژئوپلیتیک دنیا رو داره میبینه و نگرانی از جنگ ها و درگیری های آینده چه در خاورمیانه چه در جای دیگه دنیا هستش که طلا رو به این وضعیت رسونده. تا خبرش نیاد خیلی چیزی نمیتونیم بگیم. طلا رو من حالا توی پرانتز بخوام بگم، هنوزم وقت داریم، طلا رو من به دو شکل نگاه میکنم. به نظر من یا باید به شکل سرمایه گذاری بسیار طولانی مدت نگاهش بکنیم که شما در واقع خریدتون انجام بدین، ذره ذره معمولا DCA ماهی یه بار حقوقتون رو که میگیرین یه مقدار هر چقدر کوچیکی هم که شده طلا بگیرین، در طول سالها 10 سال 15 سال بعد یه عددی بشه براتون. این به نظر من خیلی این فکر خوبی است برای استفاده از طلا. چون دقت کنید طلا هدفش و اون رسالتش در نهایت این هستش که شما بیمه دارین میکنین خودتون رو از ورشکستگی دولت ها، از بین رفتن همه چیز، از به روز قیامت خودتون دارین در واقع بیمه میکنین. بعد بحث داستان اینه که آقا اگه همه چی خراب شد، اوضاع خیلی بد شه، تنها چیزی که در دنیا ارزش خواهد داشت طلا خواهد بود. اگر جنگی بشود که همه دنیا اصلا بپاشه، تنها چیزی که ارزش خواهد داشت طلا خواهد بود. و بعد با این دیدگاه به نظر من طلا خرید کنید.
حالا یه سری میگن که نه آقا من طلا ترید میکنم، من میخرم میفروشم. اولا طلای فیزیکی خریدن و فروختن خب طبیعتا خیلی سودآور نیستش به خاطر کارمزدهای بالایی که وجود داره. شما قیمت خرید و فروش طلاتون رو حساب بکنید، معمولا باید خیلی زمان بگذره، خیلی باید رشد یا سقوط بزرگی رو ببینید تا بیارزه این کار. و اگرم بس باید کاغذی ترید بکنید، طلا کاغذی هم میخواین ترید بکنید، پرینسیپلاتون و اون اصولی که دنبال میکنید باید همون اصولی باشد که با فارکس دنبال میکنید یا اگر دی تریدر کریپتو هستین با اون دنبال میکنید. خیلی طلا بودنش چیز خاصی بهش اضافه نمیکنه. مثلا میگم همون اصولی که تو فارکس دنبال میکنید و بعد توی طلا دنبال کنید. ولی من به شخصه کاری که من با طلا میکنم خرید و نگهداری طولانی مدت طلای فیزیکی حتما، و یه جای امن. به هر حال هزینه هم داره نگهداریش میدونم، ولی خب یه جای امن نگه میداریم برای دیدگاه بالای 10 سال. این چیزی هستش که من طلا رو نگاه میکنم. بسیار عالی. خب عذر میخوام، به کجا رسیدیم؟ خب هنوز یک 10 دقیقه باقی مونده. 10 دقیقه باید صبر بکنیم تا این لایف شروع بشه و ببینیم که آقای پاول چه حرفی برای گفتن دارد. خدمت شما عرض شود که آره همون به طور خلاصه اگه استیتمنتش البته اومده بیرون میشونیم تو این 10 دقیقه استیتمنت رو نگاهی بیاندازیم ببینیم اینجا چی هست. یه کار خیلی خوبی که در واقع توی توییتر میکنم، ولی خب فارکس فکتوری هم توییتر رو میذاره، مقایسه یک استیتمنت با استیتمنت ماه استیتمنت قبلی هستش که از 13 دسامبر تا 31 ژانویه چه تغییراتی توی متن استیتمنت به وجود اومده. خود استیتمنت رو اینجا میتونید که بخونید، ولی خب این تفاوت‌هاش هستش که مهم هستش. اگر برین همینو برای ماه در واقع قبلی، برای جلسه قبلی نگاه کنید، می‌بینید که مثلا 2-3 تا کلمه تفاوت داشت، اما اینجا تفاوت‌ها زیاده. یعنی با هم بخونیم ببینیم چی میگن. The recent indicators suggest that the economic activity has been expanding at a solid pace. خب ماه گذشته گفته بودن که رشد اقتصاد سرعتش یه ذره کم شده، اما این ماه گفتن که ایندیکیتورها نشون میدن که اکتیویتی یا تراکنش های اقتصادی با یه سرعت ثابتی در حال افزایش هستش. Job gains have moderated since early last year but remain strong. Unemployment rate has remained low. Inflation has eased over the past year but remains elevated. خب پس کماکان این حرفا تقریبا همشون یکسان هستن با جلسه گذشته که جابای ذره زیاد شدن، بهتر شده اوضاع، ولی خب و کماکان نرخ بیکاری پایین هستش، اما اینفلیشن یا تورم کم شده ولی کماکان زیاد هستش، کماکان elevated هستش. جلسه قبل راجع به بانکینگ سیستم صحبت کرده بودن. این جلسه راجع به بانکینگ سیستم چیزی اینجا گفته نشده. من یه سر کوتاهی ببخشید دوستان اونورم بزنم. اوکی. Committee seeks to achieve maximum unemployment and inflation rate of 2% over the long run. این خب تکراری بود. The committee judges that the risk to achieving this employment and inflation goals are moving into better balance. The economic outlook is uncertain and the committee remains highly attentive to inflation risk. خب حرفی که داره میزنه اینه که کماکان میارزه که ریسک بکنیم اوضاع اقتصاد و اوضاع بیکاری رو برای اینکه بتونیم اینفلیشن رو بیاریم پایین. اینم قبلا راجع بهش صحبت کردیم. کنترلی که داره فد این هستش که با تغییر نرخ بهره و سایر سیاست‌های مالی که داره میتونه یک بالانسی برقرار بکنه بین نرخ بیکاری و چرخیدن چرخ واقعی اقتصاد و نرخ تورم. اگه بخواد تورم رو بیاره پایین، ریسک این هستش که نرخ بیکاری بره بالا. اگه بخواد نرخ بیکاری رو بیاره پایین، ریسک این هستش که تورم بره بالا. و حرفی که دارم میزنم که آقا هنوز به نظر میرسه که اوکی این ریسک میارزه که ما بخوایم تورم رو بیاریم پایین. In goal of support its goals, the committee has decided to maintain the target rate for the federal funds rate of 5.25% to 5.5%. خب پس این نرخ بهره ثابت میمونه. In considering any adjustment to the target range for the federal funds rate, the committee will carefully assess incoming data, evolving outlook, and the balance of risk. The committee does not expect it will be appropriate to reduce the target range until it has gained greater confidence that inflation is moving substantially towards 2%. خلاصه حرفش اینه که اولا حرفش تقریبا تکراری هستش، وردینگش یه ذره فرق میکنه، اما کماکان حرفش این هستش که به دیتاها نگاه میکنه، به اعدادی که میاد نگاه خواهد کرد و
ولی انتظار نداره که الان به زودی وقت این باشه که بخواد تارگت ریت رو کاهش بده، بخواد نرخ بهره رو کاهش بده، تا موقعی که مطمئن بشه که تورم داره به سمت 2% پیش میره و تورم هنوز خیلی فاصله، به نظر هنوز خیلی فاصله داره با 2%. بقیهش تکراریه ولی من از روش صرفا میخونم براتون. In addition, the committee will continue reducing holdings of treasury securities and agency debt and agency mortgage-backed securities. As described in previously announced plans, the committee is strongly committed to training inflation to its 2% objective. Quantitative tightening یا فروش سکیوریتی ها توسط فد هم ادامه دارد، همونطور که قبلا گفته شد، تا به سمت اون 2% بودن تورم بتونیم ما پیش بریم. In assessing the appropriate stance of monetary policy, the committee will continue to monitor the implications of incoming information for the economic outlook. The committee will be prepared to adjust the stance of the monetary policy as appropriate if risks emerge that could impede the attainment of the committee's goal. The committee's assessment will take into account a wide range of information, including reading on labor market conditions, inflation pressures and inflation expectations, and financial and international developments. دوباره حرفای تکراری، ما حواسمون به همه چیز هست، اتفاق بیفته ما باید تاثیر بدیم، خیلی حرفای کلی و کتابی و در نهایت هم کسانی که رأی هاشون رو داده بودن. بسیار عالی. خب پس خلاصه میگم خیلی چیز جدیدی اضافه نشد. کماکان فد روی این قضیه هستش که آقا میارزه نرخ بهره رو بالا نگه داریم که تورم رو بیاریم پایین، حتی اگر ریسک به اقتصاد داشته باشد. هدف کماکان 2% هستش. کماکان بزرگترین نگرانی فد برگردوندن تورم هستش به پایین و خب به نظر میرسه که با نگه داشتن نرخ بهره روی 5% داره این کار رو انجام میده. بسیار عالی. خب 5 دقیقه فاصله داریم تا جلسه شروع بشه، جلسه فد شروع بشه. من یه چند ثانیه‌ای ترکتون میکنم. سوالی اگر دارین توی چت میتونین بپرسین و تا 5 دقیقه دیگر میبینمتون. خب دوستان سوال پرسیدن که راجع به آلت سیزن هم صحبت کنم. ببینید آلت سیزن، والا من چند باری در همین حد اشاره کردم، هر بار سعی میکنم یه ذره اکسپندش کنم. ببینید آلت سیزن وقتی اتفاق میافتد که بیت کوین پرقدرت به سمت بالا حرکت کند و وایسته برای اینکه پول بچرخه. و یکی دیگر از نیازهایی که آلت سیزن داره برای اینکه بتونه با قدرت، مثل آلت سیزنی که مثلا سال 2021 دیدیم بخواد اتفاق بیفته، اطمینان از شرایط مالی و اقتصادی هستش. یعنی چی؟ یعنی حرف این هستش که وقتی نگرانی وجود داره، وقتی طلا اون شکلی داره میره بالا و به نظر میرسه که نگران یک اتفاق ژئوپلیتیک بد هستش، نمیتونیم انتظار داشته باشیم از دارایی‌های پر ریسک که آلت کوین ها هم شاملش میشن، نمیتونیم از اینا خیلی انتظار داشته باشیم که کاری انجام بدن. اما وقتی توی اون حالت یوفوریا یا تو اون حالت سرخوشی وقتی بازار میره، هر چیزی در واقع به راحتی قیمتش بالا میره و تقاضا برای مخصوصا چیزای کوچیک هم به وجود میاد. ولی خب فعلا به نظر نمیرسه که اینطور باشه. من اون آلت سیزنی که واقعا آلت سیزن مینامم این وقتی هستش که ما آل تایم های جدید توی بیت کوین بزنیم، بعد از آل تایم های جدیدش مقداری بره اونجا وایسه، اون موقع آلت سیزن دیدنی خواهد بود و اون زمان حتما اینجا خواهیم بود، در همین لایف ها با هم صحبت میکنیم. یک چیزی وجود داشت، ببینم میتونم پیداش کنم، یک ایندکسی وجود داره به نام آلت سیزن ایندکس، آره فکر کنم همینه، آره، که نشون میده که چقدر توی آلت سیزن هستیم چقدر نیستیم و الان میتونیم ببینیم که تکنیکلی آلت کوین سیزن حساب میشه. آلت کوین سیزن حتی میگه بالای 75 باید باشه این شاخص تا آلت کوین سیزن حساب میشه، ولی خب یه ذره بالاتر آلت کوین سیزن حساب میشه، روی 69 هستش. ولی خب میگم اون شرایطی که مثلا ما در سال 2021 دیدیم اینجا، من به همچین چیزی میگم آلت سیزن، نمیدونم موسم دیده میشه یا نه، ولی عدد بالای 80-90 اینجا خیلی آلت سیزن حساب میشه. این اسپایک های کوچیکی که میبینیم به نظر من اونقدر آلت سیزن نیستن. بیت کوین سیزن هم الان نیستیم، در بیت کوین سیزن آلت کوین ها تکون نمیخورن، بیت کوین تکون میخوره فقط. ولی خب آلت کوین سیزن به اون معنای اون آلت پارتی که همه دنبالش هستن، میدونم خیلی دنبالش هستیم، زمانی هستش که ما
یک کمی جدی تر توی این شاخص بتونیم که بریم بالا. امیدوارم مورد قبول بوده باشه. سلام، درود بر شما محسن جان. 2 دقیقه دیگر فاصله داریم با شروع جلسه FOMC و ببینیم که چطور خواهد بود. یه تست بچه در مورد منتظر باشیم تا آقای پاول بیاد. صدا خوبه، ممنون، صدا عالی، مرسی علیرضا جان. تا آقای پاول میاد، حرکت بعدی بیت کی شروع میشه؟ بیت هر لحظه داره حرکت میکنه، ازتون چه حرکتی؟ بذارین این سوالتون، نه متوجه سوالتون ولی هستم، اجازه بدین در هفته نامه رو توش صحبت بکنیم. ازتون در مورد اتریوم و ETF اون چیه راجع به اونم صحبت میکنیم. فکر نمیکنم 2024 خبری باشه. Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. The economy has made good progress toward our dual mandate objectives. Inflation has eased from its highs without a significant increase in unemployment. That's very good news. But inflation is still too high, ongoing progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. I want to assure the American people that we are fully committed to returning inflation to our 2% goal. من وسطش پاز میکنم که سری توضیحات هم بدم. داره صحبتی که میکنه اینه که آقا 2 تا هدف اصلی فدرال رزرو کم کردن نرخ بیکاری و البته کم کردن تورم رو داره میگه، ولی خب میگه کماکان تورم برای ما خیلی مهمه و داره قول میده به مردم آمریکا که این تورم رو کنترل خواهد کرد. Stability is essential to achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Over the past 2 years, we have significantly tightened the stance of monetary policy. Our strong actions have moved our policy rate well into restrictive territory, and we've been seeing the effects on economic activity and inflation. یه نکته دیگه هم که الان گفتیم بود که آقا ما افزایش نرخ بهره‌ای که دادیم الان به جایی که رسیده که رستریکتیو هستش، واقعا تاثیرگذار هستش و تاثیرش رو داریم توی اقتصاد هم می‌بینیم. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. GDP growth in the fourth quarter of last year came in at 3.3%. For 2023 as a whole, GDP expanded at 3.1%, bolstered by strong consumer demand as well as improving supply conditions. Activity in the housing sector. اینجا داره به این صحبت میکنه که اقتصاد آمریکا چه از لحاظ جی دی پی اگه نگاه بکنیم چه از لحاظ دیمند اگه نگاه بکنیم افزایش داشته. سال 2024 سال 2023 در کد 3.1% افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی رو داشتیم که خب این یک نشان از اقتصاد قدرتمند هستش. Was subdued over the past year, largely reflecting high mortgage rates. High interest rates also appear to have been weighing on business fixed investment. The labor market remains tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 165,000 jobs per month, a pace that is well below that seen a year ago, but still strong. The unemployment rate remains low at 3.7%. Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of workers. The labor force participation rate has moved up on balance over the past year, particularly for individuals aged 25 to 54 years, and immigration has returned to pre-pandemic levels. یه صحبت دیگه هم که داره میکنه در مورد نرخ بیکاری، میگه آقا نرخ بیکاری هم 2 طرف داره، یک طرف عرضه داریم، طرف تقاضا طبیعتاً داریم و میگه که با وجودی که شغلای زیادی داره ایجاد میشه، ماهی 165,000 تا شغل داره ایجاد میشه، کماکان نرخ بیکاری اونقدر پایین نیست، پایینه ولی اونقدر پایین نیست و علتش اینه که خب هم خیلی‌ها دارن به کار برمیگردن، تقاضا برای کار همزمان داره بیشتر میشه، ایمیگریشن مهاجرت داره بیشتر میشه و خب طبیعتاً اون سمت دیگر این ترازوی در واقع اشتغال هستش.
Nominal wage growth has been easing and job vacancies have declined. Although the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. و در نهایت هم حرفش اینه که دیمند یا تقاضای کار از طرف شرکت ها کماکان بیشتر از مقدار کارمندها و کارگرهایی هستن که در دسترس هستن. Inflation has eased notably over the past year, but remains above our longer run goal of 2%. Total PCE prices rose 2.6% over the 12 months ending in December. چه داره میگه که PCE 2.6% در 12 ماه گذشته و اینم یه یادآوری دیگه که فد PCE براش مهمه، نه اونقدر CPI، احتمالاً به CPI هم اشاره کنه. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.9%. The lower inflation readings over the second half of last year are welcome, but we will need to see continuing evidence to build confidence that inflation is moving down sustainably toward our goal. موضوع دیگه هم که داره میگه با اینکه تورم کم شده ولی خب ما نیاز داریم که ببینیم این کم میمونه تا اینکه بعد بخوایم مطمئن‌تر بگیم که تورم کنترل شده. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We're highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we're strongly committed to returning inflation to our 2% objective. Over the past 2 years, we have raised our policy rate by 5.25 percentage points, and we've decreased our securities holdings by more than $1.3 trillion. Our restrictive stance of monetary policy is putting downward pressure on economic activity and inflation. The committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25 to 5.5%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. در سال گذشته یه خلاصه‌ای که داره میگه بیش از 5% ما افزایش نرخ بهره داشتیم و بیش از $1 تریلیون سختگیری اقتصادی، پول برگشته به اقتصاد. ببخشید، پول در واقع از هولدینگ های فدرال رزرو خارج شده و اون سکیوریتی از هولدینگ هاشون خارج شده و فروختن و تایید میکنه که این فشار چه روی بیزینس ها، چه روی بیزینس های کوچیک و چه روی مردم عادی گذاشته. صرفاً هدف ولی کماکان کنترل تورم است. If the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point this year. این خیلی صحبت مهمی بود. میگه آقا ما در پیکمون هستیم، نرخ بهره از این بیشتر نخواهد شد و اگر اوضاع بهتر بشه در ادامه سال محتمل هستش که ما کاهش نرخ بهره رو داشته باشیم. من فکر کنم شاید مهمترین جمله‌ای بود که از این کل میتینگ میتونستیم برداشت کنیم. But the economy has surprised forecasters in many ways since the pandemic. And ongoing progress toward our 2% inflation objective is not assured. The economic outlook is uncertain, and we remain highly attentive to inflation risks. We are prepared to maintain the current target range for the federal funds rate for longer, if appropriate. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. We know that reducing policy restraint too soon or too much could result in a reversal of the progress we've seen on inflation and ultimately require even tighter policy to get inflation back to 2%. میگه اگه ما نرخ بهره رو بخوایم زود بیاریم پایین یا زیاد بیاریم پایین، ریسک این وجود داره که هر کاری که هر چی رشته کردیم پنبه بشه و خب برای اینکه این اتفاق نیفته و مجبور شیم بعد از اینکه اگر این اتفاق بیفته، یعنی اگر ما زود بیاریم پایین، زیاد بیاریم پایین و رشته هامون پنبه بشه، کاری که باید بکنیم این هستش که اوضاع رو بدتر بکنیم، یعنی نرخ بهره رو حتی بالاتر ببریم تا اینکه بتونیم تورم برگردیم به 2%. At the same time, reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment. و اگر دیر بیاریم پایین یا کم بیاریم پایین میتونه که به اوضاع اقتصاد صدمه بزنه. In considering any adjustments to the target range for the federal funds rate,
The committee will carefully assess the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. The committee does not expect that it will be appropriate to reduce the target range until it has gained greater confidence that inflation is moving sustainably toward 2%. میگه نرخ بهره رو تا مطمئن نشیم که داریم به سمت 2% پیش میریم کم نخواهیم کرد. We will continue to make our decisions meeting by meeting. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability. تقریبا داره حرفاشو تکرار میکنه و جمع‌بندی میکنه. اینجا قسمت سوالاست که به نظرم از همه قسمت مهم‌تره. From the New York Times. Thanks for taking our questions. Obviously, in the statement and just in your remarks there, you note that you don't want to cut interest rates without greater confidence that inflation is coming down fully. I wonder, what do you need to see at this point to gain that confidence? And as you make those decisions, how are you weighing recent strong growth in consumer spending data against the sort of solid inflation progress you've been seeing? Sorry, say that last part again. How are you weighing the growth data and consumption data, which have been surprisingly strong, against inflation data? سوال اینه از نیویورک تایمز که آقا شما میگین که باید مطمئن بشین که تورم داره میاد پایین. چی مطمئنتون میکنه؟ چه چیزی نیاز دارین که ببینین که مطمئنتون میکنه؟ یک و دو اینکه چقدر اهمیت میدین به قدرت اقتصاد که داره زیاد میشه، گروث، رشد جی دی پی که داشتیم، چقدر اینا تاثیرگذار هستن. ببینیم جواب پاول چه خواهد بود. Okay. So what are we looking for to get greater confidence? Let me say that we have confidence. We're looking for greater confidence that inflation is moving sustainably down to 2%. جوابشو با این شروع کرد که ما الان هم مطمئنیم ولی خب می‌خوایم بیشتر مطمئن تر بشیم. Implicitly, we do have confidence and it has been increasing, but we want to get greater confidence. What do we want to see? We want to see more good data. It's not that we're looking for better data. We're looking at continuation of the good data that we've been seeing. And a good example is inflation. So we have 6 months of good inflation data. The question really is, that 6 months of good inflation data, is it sending us a true signal that we are in fact on a path, sustainable path down to 2% inflation? That's the question. And the answer will come from some more data that's also good data. It does. میگه که ما دنبال این نیستیم که اعداد بهتری ببینیم. صرفا میخوایم اعداد بهتر رو بیشتر ببینیم. مثلا الان 6 ماهی که ما داریم کاهش تورم میبینیم. اما برای اینکه مطمئن تر بشیم نیاز داریم که ماهای بیشتری این عدد رو ببینیم و اعتمادمون رو ببره بالا. Data isn't low enough. It is. It's just a question of can we take that with confidence that we're moving sustainably down to 2%. That's really what we're thinking about. In terms of growth, we've had strong growth. I mean, if you take a step back, we've had strong growth, very strong growth last year, going right into the fourth quarter. And yet we've had a very strong labor market, and we've had inflation coming down. So I think, whereas a year ago we were thinking that we needed to see some softening in economic activity, that hasn't been the case. So I think we look at stronger growth. We don't look at it as a problem. I think at this point we want to see strong growth. We want to see a strong labor market. We're not looking for a weaker labor market. We're looking for inflation to continue to come down as it has been coming down for the last 6 months. And I'm sorry. قسمت دوم سوال آنچنان جواب دقیق نداد. جواب سیاستمدارانه همیشگی که آره ما به اونم نگاه میکنیم ولی خب عدد بهمونه. Very quickly, when you say that you want to make sure that it's a true signal, is there anything that you're seeing in the data that makes you doubt that it's a true signal at this stage? No, I think it's. I would say it seems to be the likely case that we will achieve that confidence, but we have to achieve it, and we haven't yet. And so, I mean, it's a good story. We have 6 months of good inflation, but you can, and you know this, you can look behind those numbers and you can see that a lot of it's been coming from goods inflation, for example, and goods inflation running significantly negative. It's a reasonable assumption that over time, goods inflation will flatten out, probably approximate zero. That would mean the services sectors would have to contribute more. So, in other words, what we care about is the aggregate number, not so much the composition, but we just need to see more. That's where we are as a committee.
we need to see more evidence that sort of confirms what we think we're seeing and that tells us that we are on, gives us confidence that we're on. همون تکرار صحبت قبلی که پرسید که آقا چه چیزی هست دقیقاً که بخواید مطمئنت کنه و گفت آقا الان هم مطمئنیم ولی خب بیشترش رو میخوایم ببینیم. چیز جدیدی نداره. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, it seems to me you raised rates rapidly over the last 2 years for two reasons. One was the risk of a wage price spiral. Two, there were risks of inflation expectations becoming unanchored. This morning's ECI report for the fourth quarter shows private sector payroll growth running at a sub 4% pace. Inflation expectations are very close to where they were before the inflation emergency of the last 3 years. And given that you appear to have substantially cut off these two tail risks, and that you've judged here today current policy as well into restrictive territory, what good reason is there to keep policy rates above 5%? Are you really going to learn more waiting 6 weeks versus 3 months from now that you have avoided those two risks? سوال اینه که میگه نرخ تورم الان برگشته به همون جایی که قبل از کووید بود، به نرخ بیکاری اوضاع اقتصاد برگشته همون جایی که قبل از کووید بود. خب مگه هدف افزایش نرخ بهره همین نبود؟ چرا نرخ بهره رو زودتر نمیاریم پایین؟ یه جوری تکرار سوال قبلی، اما ببینیم چه جواب خواهد. So, as you know, almost every participant on the committee does believe that it will be appropriate to reduce rates. And for partly for the reasons that you say, you know, we feel like inflation is coming down, growth has been strong, the labor market is strong. What we're trying to do is identify a place where we're really confident about inflation getting back down to 2% so that we can then begin the process of dialing back the restrictive level. میگه همه اعضای FOMC معتقد هستن، همونطور که میدونید تو دات پلات هم میتونید ببینید همه اعضای FOMC مطمئن هستن که باید نرخ رو بیاریم پایین. اما سوال اینه که کی ما باید این پروسس رو شروع بکنیم. So overall, I think people do believe, and as you know, the median participant wrote down 3 rate cuts this year. و به طور متوسط شرکت کننده‌های FOMC پیش بینی می‌کنن که 3 تا ریت کات داشته باشیم، 3 تا کاهش نرخ بهره ادامه سال 2024 داشته باشیم. But I think to get to that place where we feel comfortable starting the process, we need some confirmation that inflation is in fact coming down. و برای اینکه شروع بکنیم نیاز به یک تاییدیه داریم. Sustainably to 2%. If I could ask differently, if you hold rates high as inflation moderates, as it has been, target rates will exceed the prescriptions of the Taylor rule or experience. What would be the reasoning for holding rates higher than the levels recommended by those rules in the current instance? Well, look, I think, as you know, we consult a range of Taylor rules and non-Taylor kind of rules. We consult them regularly. They're in our teal book and they're in all the materials that we look at. But you know, I don't think we've ever been at a place where we were setting policy by them. And they're depending on the rule, it will tell you different things. There are many different formulations. Another way to think about it is implicitly is so. In theory, of course, real rates go up if holding all else equal as inflation comes down. But that doesn't mean we can mechanically adjust policy as real rates, as inflation comes down. It doesn't mean that at all because, for one thing, we don't know. We look at more than just the Fed funds rate. We look at broadly financial conditions. But in addition, we don't know with great confidence where the neutral rate of interest is at any given time. But that also doesn't mean that we wait around to see the economy turn down because that would be too late. So we're really in a risk management mode of managing the risk, as I mentioned in my opening remarks, managing the risk that we move too soon and move too late. And I think to move, which is where almost everyone on the committee is in favor of moving rates down this year. But the timing of that is going to be linked to our gaining confidence that inflation is on a sustainable path down to 2%. سوالی که خبرنگار پرسید از فکر کنم از وال استریت ژورنال بود. سوالی که پرسید این بود که خب آقا ما اگر به فرموله‌های مختلف نگاه کنیم، به عنوان مثال فرمول تیلور رو مثال زد، میگم ما می‌بینیم که نرخ بهره واقعی چجوری تعیین میشه. نرخ بهره واقعی نرخ بهره فد هستش در مقایسه با نرخ تورم و وقتی که تورم میاد پایین نرخ بهره واقعی افزایش پیدا میکنه و خب میگفتش خب آقا اگه ما به این فرمول نگاه بکنیم فد پس قاعدتاً باید نرخ بهره رو بیاره پایین دیگه، چون
اوکی اون موقعی که کردیم 5 ماه پیش وقتی کردیم 5.5%، اوکی اون موقع 5.5% بود. نرخ بهره واقعی اون موقع بود مثلا 2%. چرا؟ چون 4.5%، چون 3.5% نرخ تورم داشتیم. اما الان که نرخ تورم اومده پایین، چی؟ الان که اومده پایین ما باید نرخ بیاریم پایین تا نرخ بهره واقعی همون بمونه. و جواب پاول نظر جواب درستی هم بود که اولا فد مکانیکال تصمیم نمیگیره. اینجوری نیست که آقا این تغییر کرد سری بریم اینو تغییر بدیم. یه فرمول مشخص نیستش. و موضوع دیگه اینه که اگر تغییری توی تصمیمات فد بدین خودش روی اون خروجی تورمی دوباره تاثیر میذاره. یعنی یک سیستم در واقع لوپ یا فیدبک دار هستش. بنابراین راه حل این هست و در ادامهش هم گفت که ما هدفمون این نیستش که نرخ بالا نگه داریم تا اقتصاد آروم بشه. اگه اون موقع بشه دیر شده آردی. و برای همین تصمیم داریم که حتما کاهش رو انجام بدیم، ولی اینکه کی انجام بدیم دوباره همون حرف تکراری که ما وقتی مطمئن بشیم. Hi, thanks, Chair Bell. I'd like you to key in on the use of the word in the statement that inflation still remains elevated. You've pledged to cut rates before inflation reached 2%. So that implies that there's some sort of intermediate step here on inflation, and that a cut would be consequent with a change in the statement language that inflation remains elevated. What's the step down from there? Yeah, I don't know that we've worked out the particular statement language and that kind of thing. I would just say, if you look at where 12-month inflation is, and it's still well above. Core is 2.9%, for example, 12 months, which is way down from where it was. Very positive development, very fast decline, and the case is likely that it will continue to come down. So that's where it is. But we're wanting to see more data. So if I could follow up on that, the statement allows that you want greater confidence on inflation falling before you cut, but it doesn't mention the other side of the mandate, a slide in employment. Would a slide in employment also bring you to the point of cutting rates? Yes, so let me say that we're not looking for that. It's not something we're looking for, but yes, if you think about, in the base case, the economy is performing well, the labor market remains strong. If we saw an unexpected weakening certainly in the labor market, that would certainly weigh on cutting sooner, absolutely. And if we saw inflation being stickier or higher or those sorts of things would argue for moving later. In the base case, though, where the economy is healthy and we have ongoing growth, solid growth, we have a strong labor market, we have inflation coming down, that's what people are writing their SEP around. And in that case, what we're saying is, based on that, we think we can and should take advantage of that and be careful as we approach that question of when to begin to dial back restriction. سوال این بود که خب آقا شما گفتین که اگر ما ببینیم که تورم داره میاد پایین مطمئن بشیم نرخ بهره رو کاهش میدیم. اگر که نرخ بیکاری بره بالا چی؟ آیا این کارو میکنی یا نه؟ و جواب آقای پاول این بود که ما اصلا نمیخوایم کار به اونجا برسه، میخوایم قبل از اینکه این اتفاق بیفته بتونیم کاهش رو انجام بدیم. و بقیه جوابش هم حرفای تکراری از سوالای قبل. من یه ذره سرعت پخش رو زیاد میکنم که به چیز برسیم، به لایو بودنش برسیم، چون با حرف زدنمون عقب میافتیم. Claire Jones, Financial Times. Just to circle back to the greater confidence aspect of the statement, there's been a lot of unanimity in recent meetings. I'm just wondering, going forward, when it comes to all needing greater confidence, is the unanimity, or at least consensus among FOMC members, about what the threshold for that greater confidence is? And if not, could you maybe tell us a little bit about the discussion today on what the variations between FOMC members was on what constitutes enough confidence to cut rates, and also if there was any variation on how quickly that greater confidence threshold could be reached. سوالی که داریم می‌پرسیم بود که آخه جلسه گذشته، جلسه قبلی FOMC، پاول که صحبت کرد گفتش که آره نما همه کسانی که توی جلسه بودن با هم عیناً موافق بودن که فلان کار رو بکنیم. و سوال اینه که خب سوالش اینه که خب اولا الان چه جوریه؟ دوما چه برنامه‌ای داریم برای اینکه اون اطمینانه که میگین قراره به اون اطمینان برسین، کی به اون اطمینان، وقتی به اون اطمینان میرسیم آیا برنامه‌ای داریم برای اینکه چقدر ورییشن داره، چقدر تفاوت هست بین نفرات مختلفی که توی FOMC هستن، آیا همه هم نظرن با هم، آیا نظراتشون موافقه، به چه شکل است؟ We're not really at that stage. There was no proposal to cut rates
Some people did, talk about their view of the rate path. I would point you to the SEP as good evidence of where people are, although it is one cycle later. So, we're not at a place of really working out those kinds of details because we weren't actively considering, moving the federal funds rate down. اینکه ما هنوز به اون نقطه نرسیدیم که بخوایم بگیم خب آقا الان وقت پایین آوردن نرخ بهره است، بیاین رای گیری کنیم. پس هنوز رای گیری آفیشیالی حداقل انجام نشده، صرفا ملت حرفاشون رو زدن. I will say there is a wide disparity, a healthy disparity of views, and you see that in public statements, in the minutes, and the transcripts when they're released every 5 years. So we do have a healthy set of differences, and I think that's actually essential for making good policy. We're also able to reach agreement generally because we listen to each other, we compromise, and even though not everybody loves what we do, they're able to, for the most part, able to join in. To me, that's a well-functioning public institution. خلاصه جوابش این بود که ما هم نظرش وقت نیستیم، همه بالاخره تفاوت‌ها وجود دارن، ولی خب حرف میزنیم بالاخره به نتیجه میرسیم و این تفاوت‌ها در نهایت میگه که مثبت و خوب هست. Hi, Chair Powell, Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. So over the past few years, there have been all these real-time indicators that helped us gain a sharper understanding of where the economy was, like open table data or office attendance. You've talked about vacancies in the past. And I'm wondering at the start of this year, what might be on that dashboard for you that's getting you the clearest picture of the economy, including on rents, if you could touch on that. Including? Rent costs. Yeah. میگه ما یه سری سوالش اینه که میگه یه سری ریال تایم دیتا داریم، اطلاعات زنده داریم که میتونیم نگاه بکنیم برای که وضع اقتصاد ببینیم چند تا صندلی تو شرکت‌ها خالیه، ببینیم رنت یا اجاره چقدر هستش، چقدر جاب خالی هستش. اینا رو به صورت زنده تر میتونیم ببینیم برخلاف سایر اطلاعات اقتصادی که معمولا با تأخیر منتشر میشن. اینا رو چطور ارزیابی میکنیم و چطور تاثیر میدیم؟ Well, so we're not, it's not the pandemic, so we can actually rely on more traditional forms. People are working, they're getting wages, and the economy is largely reopened and is broadly normalizing, as you see. So I wouldn't say we're looking at that sort of more innovative data as much. You point to rent. So, of course, we follow the components of inflation very carefully, which would be goods inflation. اولش گفتش که در مورد اون عددهای ریل تایمی که جدیدتر اومده بود، چون اینا بعد از پندمی خیلی تشکیل شدن، میگه ما خیلی دیگه به اونا نیاز نیست نگاه کنیم چون اقتصاد برگشته وضعیت عادیش، ملت میان سر کارهای معمولی دارن. دوران کووید نوع اقتصادی کمی عوض شده بود، نوع کارها عوض شده بود، بعضا حتی به سمت فریلنس بیشتر رفت بود، ولی خب میگه الان اقتصاد برگشته به اون حالت عادیش و میتونیم از در واقع معیارهای کلاسیکمون استفاده کنیم. حالا میخواد راجع به رنت صحبت کنه. Talked about that a little bit. You mentioned housing inflation. So the question is, when will these lower market rents find their way into measured rents as measured in PCE inflation? And we think that's coming, and we know it's coming. It's just a question of when and how big it'll be. So that's in everyone's forecast, I would say. So that. اینکه تقریبا همه مطمئنیم که تاثیر این تصمیمات اقتصادی روی رنت، روی اجاره هم به زودی خواهد اومد و همه متفق القول معتقد هستیم اتفاق خواهد افتاد. Well, that will help, but at the same time we think goods inflation will probably, it's been giving a lot of disinflation to the effort and probably that declines over time, but it may well have some more time to run. The supply chains are not perfectly back to where they were. In addition, it takes time for the healing process to get into prices. So there may be still a tailwind. We'll find out with that. So we look at the things that relate to our mandate very carefully, and as you would imagine. I guess just as a quick follow-up, do you feel comfortable at this point saying the economy has reached a soft landing, or is that part of looking for more confidence? سوال خیلی مهم. آیا مطمئنین که داریم به سافت لندینگ یا فرود نرم میرسیم یا نه نیاز به اطمینان بیشتری داریم؟ No, I wouldn't say we've achieved that, and I think we have a ways to go. Inflation is still, core inflation is still well above target on a 12-month basis. 12 months is our target. Certainly, I'm encouraged, and we're encouraged by the progress, but we're not declaring victory at all at this point. We think we have a ways to go. میگه هنوز فرود نرم اتفاق نیفتاده، هنوز برای شادی کردن برای پیروزی خیلی زوده، هنوز راه زیاد داریم. Thank you, Mr. Chairman. You've said that you would know the neutral rate by its works. So I'm wondering what you could tell me. How do you believe the neutral rate is working? We're telling you right now that growth is stronger. In other words, how much is the economy really being restrained right now by the current funds rate? And how much restraint does it really need additionally if inflation is still coming down? So سوال این هستش که نرخ نوترال، نرخ بی‌طرف که در واقع میشه نرخ بهره‌ای که با تورم یکسان باشه. میگه به نظرتون این نرخ کجاست و آیا اقتصاد واقعا نیاز داره به این نرخ بالاتری که وجود داره الان یا نه؟ I think you do see in the interest sensitive parts of the economy, you do see, for example, housing, you see the effects,
و جواب پاول که تو قسمتایی که تاثیرگذار هستش نرخ بهره، تاثیر رو الان هم میتونیم ببینیم مثلا روی هاوزینگ، روی بحث خونه، چون بالاخره به مورگیج خیلی مرتبط هستش، به وام ها خیلی مرتبط هست و وام ها تاثیر مستقیم میگیرن از نرخ بهره که تعیین میشه. Your second question, though, really I think is important, and that is a lot of this has come through a lot of the disinflationary process has come through the healing of supply chains and also of the labor market. So you've seen that, that other set of factors is really different from other cycles and has brought that, working with tighter policy, which has enabled the supply side to recover, I think is that mixture has been behind what has enabled this. حرف دیگه که داره میزنه این که میگه فشارهای ضد تورمی، یعنی علت پایین اومدن تورم رو داره میگه درسته بحث افزایش نرخ بهره هستش و کاهش تقاضا هستش، اما از طرف دیگه بعد از کووید خب بالاخره یکی از بزرگترین مشکلاتی که وجود داشت زنجیره تامین یا ساپلای چین بود، در سرتاسر دنیا به مشکل خورده بود و اون موقع هم صحبت کرده بودیم، هم سال 2020 هم ویدیو رو نگاه کنید صحبت کرده بودیم که این موضوع درست شدنش سالها طول میکشه و صحبتش این هست که این درست شدن این ساپلای چین یا زنجیره تامین هستش که یه بخشی از دلیل پایین اومدن تورم هستش در کنار افزایش نرخ بهره. پس میگم بگید چند تا فاکتور با هم وجود داره، این ترکیبشون با هم هست. So no, we really do think that we're having an effect broadly across the economy. I would point to the interest sensitive parts of the economy as well as spending generally. پس در نتیجه تاثیر کاهش تورم نه تنها روی قسمت‌های از اقتصاد که به نرخ بهره خیلی حساس هستن مثل مورگیج ها و مثل خونه ها داریم می‌بینیم، بلکه در جاهای دیگه هم به خاطر فاکتورهای دیگه داریم می‌بینیم. But it's a joint story. It's a complicated story. But how much restraint are you actually imparting to the economy, would you say, relative to the neutral rate? So I think it's of course you know that it's not something you can identify with any precision. But if you, a standard approach would be to take the nominal rate, 5.3%, let's say, and subtract sort of a forward measure of inflation. If you do that, and there are many ways to calculate that neutral rate, but that's one I like to do. And you're going to get to something that is materially above mainstream estimates of neutrality. Of the neutral rate, you will. But at the same time, you look at the economy and you say this is an economy that grew 3.1% last year. And you say, what does that tell you about the neutral rate? What's happening, though, is the supply side has been recovering in the middle of this. So that won't go on forever. So a lot of the growth we're seeing it isn't just a tug of war between interest rates and demand. You're getting more activity because of labor market healing and supply chains healing. So I think the question is when that peters out, I think the restriction will show up probably more sharply. صحبت دیگه‌ای که داشته سوال در مورد نوترال ریت بود و اینکه چجور میشه حساب کرد. همونطور که پاول هم گفتن چندین راه مختلف برای حساب کردنش وجود داره. یه راه سادهش اینه که شما نرخ بهره رو نگاه بکنی و پیش بینی نرخ تورم برای سال آینده رو ازش کم بکنی، این به شما نوترال ریت رو میده. ولی خب این پیش بینی 1001 نوع مختلف میشه حسابش کرد و همین محاسبه رو میشه چندین نوع حساب کرد. و صحبت دیگه که به نظر اون خیلی مهم بود این هستش که شما اگر به کاهش تورم در سال گذشته نگاه بکنید، بخش زیادیش به خاطر همین بحث ساپلای چین بوده و درست شدن ساپلای چین ها و زنجیره تامین بوده و دیگه این اثر از بین خواهد رفت و چون این اثر از بین خواهد رفت، ما اگر بخوایم که نوترال ریت رو حساب بکنیم نمیتونیم بگیم که خب آقا تورم انقدر اومده انقدر هستش پس انقدر میمونه، چون این تاثیر کاهشی تورم، تاثیر دیسینفلیشنری خوب شدن ساپلای چین کم کم از بین خواهد رفت و یه جورایی نرخ نوترال الان اونقدری که به نظر میاد بالا نیستش. Thank you. Sorry. Thanks for taking the question, Mr. Chairman. You mentioned earlier we're not seeking a weaker labor market. I think you said. Can you talk a little bit more about that? Do you think the labor market now is back to quote unquote normal, and that we can achieve the inflation target without wage gains? سوال اینه که آیا به نظرتون برگشته اوضاع اشتغال به نرمال یا نه؟ The labor market by many measures is at or nearing normal, but not totally back to normal. And you pointed to job openings are not quite back to where they were. Wage increases rather are not quite back to where they would need to be in the longer run. I would look at it this way though. The economy is broadly normalizing, and so is the labor market. And that process will probably take some time. So wage setting is something that happens. It's probably will take a couple of years to get all the way back, and that's okay. That's okay. But we do see. You saw today's ECI reading. The evidence is that wage increases are still at a healthy level, very healthy level, but they're gradually moving back to levels that would be
more associated, given assumptions about productivity, are more typically associated with 2% inflation. It's an ongoing process, a healthy one, and I think we're moving in the right direction. So that process can continue without a weakening of the labor market, basically, you're saying? Well, I think the labor market I don't know if it's rebalancing. Clearly, there was a fairly severe imbalance between demand for workers and supply at the beginning of the pandemic. So we lost several million workers at the beginning of the pandemic from people dropping out of the labor force. And then when the economy reopened, you remember 2021, you had a severe labor shortage, and it was everywhere. Panic on the part of businesses couldn't find people. So what's happened is we expected the labor market to come back quickly, and it didn't. And 2022 was a disappointing year, and we were kind of thinking, well, maybe we won't get it back. And then 2023 we did, as you know. So labor force participation came back strongly in 23, and so did immigration. Immigration came to a halt during the pandemic. So those two forces have significantly lowered the temperature in the labor market to what is still a very strong labor market. It's still a good labor market for wages and for finding a job, but it's getting back into balance, and that's what we want to see. And one great way to look at that is what's happening with wage increases, and you see it now across the major things that we track. It isn't every quarter, but overall there's a clear trend, still at high levels, but back down to what would be consistent with where we were before the pandemic and with 2% inflation. خلاص حرفش اینه که اوضاع اقتصاد و همچنین اوضاع اشتغال داره برمیگرده به حالت نرمال و عادیش. و خب این اتفاقی که سال 2020 افتاد باعث شد که مقدار کارا خیلی کم بشه، مردم به اخراج بشن. و سال 2021 وقتی شرکت‌ها اومدن دوباره استخدام کنن، حالا نفر نبود، همه پنیک کردن. 2022 اتفاق خاصی نیفتاد و 2023 تقریبا داره و شروع کرد به برگشتن، اشتغال شروع کرد به برگشتن و نرخ بیکاری شروع به پایین اومدن کرده و انتظار داریم که همین شکلی هم ادامه پیدا بکنه. و در کل معتقده که اوضاع اقتصاد به طور کلی داره به سمت نرمال شدن پیش میره. Hi, Chris Rugaber at Associated Press. Thank you. I wanted to follow up on Rich's question. It sounded like you suggested that you're not worried about faster growth so much. So wanted to see if you're seeing anything that suggests that inflation could reaccelerate from here. And it sounds like you're saying you're not worried that solid growth from here on out poses any risk to inflation. Thank you. No, I think that is a risk. سوالش اینه که آیا ریسکی می‌بینید مبنی بر اینکه نرخ تورم قرار بشه دوباره بره بالا؟ و جواب فعلا که نه. ببینیم چی خواهد گفت. The risk that inflation would reaccelerate. I think the greater risk is that it would stabilize at a level meaningfully above 2%. That's ریسک بزرگتر این هستش که نرخ تورم روی عددی بالاتر از 2% ثابت بشه و استیبل بشه. اون ریسک بزرگتر از این هستش که بخوایم دوباره برگرده بالا. That's to me more likely. Of course, if inflation were to surprise by moving back up, we would have to respond to that, and that would be a surprise at this point. But I have to tell you, that's why we keep our options open here, and why we're not rushing. So I think both of those are risks, but I think the more likely risk is the one that I mentioned, which is you've had 6 good months, very good months. But what's really going to shake out here? When we look back, what will we see? Will inflation have dipped and then come back up? Are the last 6 months flattered by factors that are one-off factors that won't repeat themselves? We don't think so. We don't. That's not what we think. But that's the question we are asking. We have to ask, and we want to get comfort on that. سوال اینه که آیا این پایین اومدن 6 ماه اخیر تورم به خاطر یه چیزی بوده که یه بار اتفاق افتاده یا اینکه قرار ادامه دار باشه؟ و ما فکر می‌کنیم که ادامه دار هستش، ولی با صرفا مطمئن‌تر بشیم. Governor Waller had mentioned the revisions that are coming on February 9th for the CPI data. Is that something you're watching as well? And if we see those revisions fairly minor, is that going to give you more confidence where things are going? We'll just have to see. Yeah, we'll look at those. Last year was a surprise. Michael McKee, Bloomberg Radio and Television. If you don't want to use the term soft landing, would you say at least that from your point of view now, the other scenario of a hard landing caused by the Fed is off the table, or the risks have diminished very much? And you mentioned below 2% inflation on a 3-month basis. Core PCE has been running at 1.5%. And there are those on Wall Street who think that if you maintain the level of restriction you have right now, you could end up with inflation running below your target. How do you see that? دو تا سوال پرسید. یکی گفتش که آقا اوکی میگین سافت لندینگ هنوز نمیشه حرفی راجع بهش زد، اما آیا میتونیم بگیم که هارد لندینگ یا فرود سخت
چیزی هستش که دیگه آفت تیبل، دیگه احتمال نداره اتفاق بیفته یا نه؟ این یه سوال. سوال دوم اینه که گفته شما اگه به پی سی ای نگاه کنید در 3 ماه گذشته 1.5% بوده، اما یه سری آدم توی وال استریت الان هستن که نظرشونه که شما اگر نرخ بهره رو همینجوری نگه دارین روی 5.5%، تورم از هدف شما پایینتر خواهد اومد، زیر 1.5% خواهد اومد در 3 ماهه. و همونطور که میدونین تورم پایینتر از یه حدی اصلا خوب نیست برای اقتصاد. و حرفش اینه که خب چطوره؟ آیا فکر می‌کنید اینطور هست یا نه؟ So your first question, how to describe where we are. So I guess I would just say this. Executive summary would be that growth is solid to strong over the course of last year. The labor market, 3.7% unemployment indicates that the labor market is strong. We've had just about 2 years now of unemployment under 4%. That hasn't happened in 50 years, so it's a good labor market. And we've seen inflation come down. We've talked about that. So we've got 6 months of good inflation data and an expectation that there's more to come. So this is a good situation. Let's be honest. This is a good economy. But what's the outlook? That's looking in the review. The outlook, we do expect growth to moderate. Of course, we have expected it for some time, and it hasn't happened. But we do expect that it will moderate as supply chain and labor market normalization runs its course. The labor market is rebalancing, as I mentioned. Job creation has slowed. The base of job growth has narrowed. And of course, 12-month inflation is above target and getting down closer to target. It's not guaranteed, but we do seem to be getting on track for that. So those are the risks and questions we have to answer. But overall, this is a pretty good picture. It is a good picture. Your second question was, sorry. سوال اول خیلی جواب بزرگ نداد. صرفا گفت اوضاع خوبه به نظر و به نظر میاد که داره خوبم پیش میره. حالا برای سال دوم. We're not looking for inflation to tap the 2% base once. We're looking for it to settle out over time at 2%. And the same thing is true. If we have a month or two of lower, and we have that now, of inflation that's annualized at a lower level, that wouldn't be good. We're not looking to have inflation anchor below 2%. We're looking to have it anchor at 2%. So if we do face those circumstances, then we'll have to deal with it. I think as of now, the question, which we want to take advantage of this situation and finish the job on inflation while keeping the labor market strong. حرفش اینه که ما برنامه‌مون، هدفمون این نیستش که بیایم برسیم به 2% و وایسیم. هدف اینه که دور 2% باقی مونه. پس از پایین‌تر اومدن از 2% نمیترسیم. ولی خب اگر اتفاقی بیفتد به هر دلیلی که ما بیایم و زیر 2% یه عدد ثابت بمونیم، اون موقع باید تصمیمات دیگری بگیریم که اوضاع رو برگردونیم به همون حالت قبلی. Edward Lawrence from Fox Business. Thank you, Mr. Chairman, for taking this. So as I've heard from some district Fed presidents, is it, in your view, a little premature to think that rate cuts are right around the corner? And then when we do see that first rate cut, should we interpret that as the beginning of a rate cut cycle, or is it a one-off? میگه سوالش اینه که با چقدر فاصله داریم با اولین کاهش نرخ بهره؟ آیا همین بعدیه، آیا دم دره یا نه؟ و دو اینکه وقتی اولی شروع بشه آیا باید انتظار داشته باشیم که یک سایکل داره شروع میشه، یعنی قرار چندین تا پشت سر هم ببینیم و یا نه؟ حدس من هنوز ندیدم، اما حدس من این است که آقای پاول میگه همون جلسه بهش فکر میکنیم، موقعش برسه به اطلاعات نگاه میکنیم، ببینیم حالا چقدر حدس من دقیق بود. So I'll point to that language on your first question. We included that language in the statement to signal clearly that with strong growth, strong labor market, inflation coming down, the committee intends to move carefully as we consider when to begin to dial back the restrictive stance that we have in place. So if you take that to the current context, we're going to be data dependent. We're going to be looking at this meeting by meeting. کلمه معروف دیتا دیپندنت، ما به اطلاعات نگاه خواهیم کرد. Based on the meeting today, I would tell you that و میتینگ بای میتینگ جلو خواهیم رفت، به هر میتینگی نگاه میکنیم تا همون میتینگ تصمیم I don't think it's likely that the committee will reach a level of confidence by the time of the March meeting to identify March as the time to do that, but that's to be seen. میگه با توجه به میتینگ امروز به نظر من نمیرسه که اعضای کمیته به اون اعتماد رسیدن که توی مارچ 48 روز دیگه که جلسه بعدی هست بخوایم کاهش نرخ بهره داشته باشیم. ولی So I wouldn't call when you ask me about in the near term, I'm hearing that as March. I would say I don't think that's probably not the most likely case or what we would call the base case. Then you're میگه پس مارچ انتظارمون نیستش که مارچ این اتفاق بیفته. حداقل بیس انتظارمون این نیستش، بیس کیسمون این نیستش. Second question is is this the start of when we see a cut, is it the start of a cutting cycle, or could it just be a one-off? That's going to depend on the data. The whole thing is this is going to depend on the data. We're going to be looking at the data as it affects the outlook and the balance of risks, and we're going to make our decisions based on that. And it could wind up, we'll have another SEP
at the March meeting, and people will write down what they think. But in the end, it's really going to depend on how the economy evolves. We talked about there are risks that would cause us to go slower. For example, stronger inflation, more persistent inflation. There are risks that would cause us to, or if they happen, that would cause us to go faster and sooner, and that would be a weakening in the labor market, or for that matter, very, very persuasive lower inflation. Those are the kinds of things. So we're just going to be reacting to the data. That's really the only way we can do this. در نهایت ما ریاکت میکنیم، ما واکنش نشون بدیم به دیتا. اینجوری نیستش که از الان بگیم آقا ما تا آخر سال این برنامه رو داریم. به هر حال نگاهمون به دیتا خواهد بود. منطقی هم هست، طبیعی هم هستش. Hi, Victoria Guido with Politico. Could you talk a little bit more about productivity growth? You've mentioned multiple times about, the level of wage growth that's consistent with 2% inflation. We've obviously seen, you were talking about ECI this morning, in which it's cooled a little bit, but still sort of above what you wanted to see. Growth has been very strong. How much of those numbers do you attribute to productivity? And do you see that productivity as sort of just temporary because of the factors, the labor and supply chain factors you were talking about? Or do you think that productivity growth will fade over time? So this is a really interesting question, and I think my own view is, I think if you look back to the pandemic, you saw a spike in productivity as workers were laid off and سوال رو اول بگم راجع به پروداکتیویتی داره سوال میرسه. پروداکتیویتی اینه که چقدر شما بهینه کار میکنید. شاید کلمه فارسیش دقیق نباشه، ولی خب چند نفر برای انجام یک کار داری استفاده میکنی. و سوالی که پرسیده شد این که خب به نظر شما این پروداکتیویتی رو به افزایش خواهد موند یا نه. و آقای پاول از اینجا شروع کرد که خب آقا ما توی پاندمی افزایش پروداکتیویتی داشتیم. چرا؟ چون کلی لیاف داشتیم، کلی آدم رفتن کنار، طبیعتا یک پیک خواهیم گرفت و بعدش برگشتیم پایین. خلاصه بلبشویی بود اون دوران پاندمی طبیعتا. You saw high productivity last year in 23. I think we're basically in the throes of getting through the pandemic economy, and the question will be, what is it that has changed? The productivity tends to be based on fundamental aspects of our economy. Is there a case? Will it be the case that we come out of this more productive, more on a sustained? و ما داریم از پاندمی خارج میشیم. از اون اتفاقاتی که پاندمی واسه در واقع سیستم اقتصادی به وجود آورده بود داریم خارج میشیم. و سوال اینه که وقتی خارج بشیم آیا پروداکتیو تر خواهیم بود، آیا بهینه تر خواهیم بود وقتی میایم بیرون یا نه. و واقعیتش اینه که پروداکتیویتی به اون فاندامنتال خود اقتصاد ربط داره، خیلی به نرخ بهره ربط نداره، خیلی به اوضاع مالی ربط نداره، به اینکه چقدر واقعا هر شرکت یا مجموعه از شرکت‌ها کل اقتصاد داره خوب کار میکنه. اون کلمه خوب هستش که ما دنبالش هستیم. I don't know. What would it take? با جوابی که ما نمیدونیم. People talk about AI, but my guess is that we may shake out and be back where we were, because I'm not sure I see work from home doesn't seem like it's a big productivity increaser. AI, artificial intelligence, generative may be, but probably not in the short run, probably maybe in the longer run. So I'm not. و به AI و کار کردن از خونه اشاره میکنیم که کار کردن از خونه اونقدر تفاوت در پروداکتیویتی ایجاد نکرد که انتظار داشتیم. AI حداقل در کوتاه مدت تاثیر نخواهد داشت و من صحبت در این مورد زیاد دارم، اما میذاریم برای یه ویدیوی دیگه. ولی خب AI هم در کوتاه مدت حداقل تاثیر بزرگی روی پروداکتیویتی نخواهد داشت، توی بلند مدت شاید. Right now I would say the productivity is kind of what falls out of the broader forces that are driving people in and out of the labor force and activity returning and supply chains getting fixed. Right, so would that be behind why we've seen such strong growth, but we've also seen inflation fall, that maybe there's just a higher level of productivity? That's one way to look at it, yeah. Hi, Chair Powell, Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. I want to ask a little bit more about housing. I'm wondering how closely are you watching rent and housing prices as you evaluate whether and when to cut rates? And it seems like housing prices are not coming down as quickly as you expected. سوال در مورد هاوزینگ و مسکن هستش و میگه که چقدر شما اولا حواستون به قیمت خونه ها و قیمت اجاره ها هستش و اینکه قیمت خونه ها اونقدری که داریم فکر می‌کردیم سریع داره پایین نمیاد یا اصلا داره پایین نمیاد. داستان چی؟ So when we think about our statutory goals are maximum employment and price stability, and that's what we're targeting. We're not targeting housing price inflation, the cost of housing, or any of those things. Those are very important things for people's lives, but they're not, those are not the things we're targeting. We're also well aware that when we cut rates at the beginning of the pandemic, for example, the housing industry was helped more than any other industry. And when we raise rates, the housing industry can be hurt because it's a very interest-sensitive sector. حرف اینه که آقا هدف فد قیمت ثابت نگه داشتن قیمت خونه نیستش. هدف فد دو چیزه و فقط دو چیزه. یک، کنترل اشتغال، پایین نگه داشتن سطح بیکاری. دو، پایین نگه داشتن تورم و هیچ چیز دیگه ای نیستش. و میگه که ما میدونیم که تاثیر میذاره تصمیماتمون روی قیمت خونه، اما و میدونیم که خونه هم خیلی مهمه، ولی جزء هدفهایی که برای فد تعریف شده توی در واقع ساختار فد اینا نیستش. On top of that, we have longer run problems with the availability of housing.
we have a built-up set of cities, and people are moving further and further out. So there hasn't been enough housing built, and these are not things that we have any tools to address. But where it comes into play very specifically in our work is inflation, which is a combination. It's really rental inflation. You're taking owner's equivalent rent and then actual rent paid by tenants, and you're running that through the CPI calculation or the PCE calculation, the one we look at. And what that's telling you is that market rents are increasing at a much lower rate or even being flat, and that will show up in inflation over time. It has to, as long as that remains the case. So. And just real quick, what is your response to the letter that was sent to you by some members of Congress asking the Fed to lower interest rates to make housing more affordable? My response is سوال بعدی که ازش پرسیدن که از کنگره برای فد نامه فرستادن چند تا از در واقع اشخاص داخل کنگره که آقا نرخ بهره رو بیار پایین که خونه ها قابل خریدتر بشن و جوابشو میشنویم، جواب پاور رو میشنویم. What I started with, which is that our job, the job Congress has given us, is price stability and maximum employment. Price stability is absolutely essential for people's lives, most importantly, not most importantly, mostly for people at the lower end of the income spectrum who are living at the edges, at the margins. And so for someone like that, high inflation in the necessities of life, right away you're in trouble. Whereas even middle class people have some scope to absorb higher costs. So we have to get, it's our job, it's what society has asked us to do, is to get inflation down. The tools that we use to do it are interest rates. So that's how we think about that. میگه کاری که به ما داده شده بود طبق قوانین، طبق کاری که فد باید انجام بده، پایین نگه داشتن تورم و پایین نگه داشتن نرخ بیکاری هستش و ابزاری که داره افزایش نرخ بهره هستش و تورم بیشترین فشار رو روی قشر خیلی پایین جامعه میاره و هدف فد این هستش که حواسش به اونا و به قیمت در حالت کلی باشه و قیمت اجناس به طور کلی باشه، نه به طور خاص قیمت مسکن. و جوابیه به نظر من قابل قبولی هستش. Courtney Brown from Axios. Can you give us some insight into whether the committee discussed the possibility of slowing balance sheet runoff in the months ahead? Yes. سوال در مورد QT یا راناف بالانس شیت هستش، آیا میخواد سرعت رو کم بکنیم یا نه؟ So I would start by saying that balance sheet runoff so far has gone very well, and as the process has continued, we're getting to that time where questions are beginning to come into greater focus about the pace of runoff and all that. So at this meeting, we did have some discussion of the balance sheet, and we're planning to begin in-depth discussions of balance sheet issues at our next meeting in March. So those questions are all coming into scope now, and we're focusing on them, but we're at the beginning of that process, I would say. Quick follow-up. Is it the case that the Fed would decide to lower rates and make adjustments to the balance sheet runoff in tandem? Yes, we do. We see those as independent tools, and so they don't. For example, if you're normalizing policy, you might be reducing rates but continuing to run off the balance sheet. In both cases, that's normalization, but from a strict monetary policy standpoint, you could say we're loosening and one with tightening. So that could happen. It's not something we're planning or thinking about, but right now we're thinking about getting to a place where we're going to see the balance sheet run up and continue. We're watching it carefully, and as I said, we'll be looking into that as a committee starting in March. Thanks. میگه به عنوان ما از مارچ نگاه میکنیم به جواب این سوال که با بالانس شیت میخوایم چیکار بکنیم. و ادامه سوال خبرنگار این بود که آیا خب ما شما نرخ بهره بخوایم این پایین، این راناف هم رو خواهیم تغییر بدین یا نه؟ و جوابش این بود که این دو تا ابزار متفاوتن، مستقل از هم و ممکنه که با توجه به شرایط جدا از هم تغییرشون بدیم. Simon Urbanovich with The Economist. Thank you, Chair Powell. You've mentioned 6 good months of inflation data, but that not being enough to build up confidence. Based on your previous response that your base case is you probably wouldn't start easing yet in March, the implication is that 8 good months might not be enough either. Roughly how many months do you think you might need of good inflation data to be confident? سوالی که دارم می‌پرسن که آقا این حرفایی که شما دارین میزنی، دارین میگه ممکنه تا مارچ، یعنی دارین میگه تا مارچ هم قرار نیست ما کاهش داشته باشیم. بعد 6 ماه تورم رو کم دیدیم بازم راضی نشدیم. پس یعنی 8 ماه هم ببینیم بازم راضی نمیشه. خب چند ماه بعد ببینیم بالاخره راضی بشین؟ بالاخره کار شغل خبرنگار اینه که انقدر اینجوری سوال بکنه یک کلمه بتونه از آقای پاول بکشه بیرون، ولی فکر نکنم. I'm not in a position to put a number on it. I'm just going to say, and it's not that we don't have any confidence. We have growing confidence, but not to the point where we feel like it's a highly consequential decision to start the process of dialing back on restriction. And we want to get that right. And we feel like the strong economy, strong labor market, inflation coming down, it gives us the ability to do that. We think that's the best way we can serve the public because ultimately we've made a lot of progress on inflation. We just want to make sure that we do get the job done in a sustainable way. That's how we're thinking about it. In terms of when that'll be, that will be out of our communications, and we won't keep that a secret. Hi, Chair Powell. Evan Reiser with M&I Market News. Can you explain a little bit more on what you're considering when tapering QT? Do you need to see the overnight reverse repo facility all the way down to zero, or is it something that you can start with a couple $100 billion there? میگه سبک کردن بالانس شیت فد رو تا کجا ادامه میدین؟ آیا میخواین به صفر برسونیم بالانس شیت فد رو همونطوری که 10 سال پیش بود، 5 سال پیش حتی بود، بیشتر نه، هم 10 سال پیش بود. میخواین به صفر برسونیم خلاصه بالانس شیت رو، یا اینکه نه مثلا یه
200 میلیارد دلار هم توش باشه اوکی. Not a decision that we've made, but I wouldn't think we wouldn't be taking a position that's got to go to zero. I mean, if it were to stabilize it. تصمیمش هنوز نگرفتیم ولی That's what we'll be talking about at the March meeting. A whole range of issues. ولی لزوما به معنی نیست که می‌خوایم تا صفر ببریم. الزامی نداریم که بخوایم تا صفر ببریم. Will be briefed up in the committee. We'll get into all of the issues that will be arising over the course of the next, let's say, year or so. Thanks, Craig Robb from Market Watch. Chair Powell, I want to change gears a little bit. In the presidential primary campaign that's been going on for the last 9 months or so, your name has come up often, and many Republican candidates have said that they probably wouldn't want to give you a third term. So I want to give you a chance to talk about that. Do you want another term? You've had on the Fed. What's your stance on that? در مورد یکمی سیاسیش داره میکنه قضیه رو. میگه که بالاخره داریم به انتخابات نزدیک میشیم و خیلی از نامزدهای ریپابلیکن یا جمهوری‌خواه معتقد هستن که تو حرفاشون حداقل گفتن که به آقای پاور اجازه نخواهند داد که یک ترم دیگه هم به عنوان رئیس فدرال رزرو باشه. ولی حالا سوالش اینه که آیا اصلا میخواین که یه ترم دیگه باشین یا نه و ببینیم که جواب چه خواهد. It's not something I'm focused on. میگه جوابی ندارم. This year is going to be a highly consequential year for the Fed and for monetary policy, and we're all of us very buckled down, focused on doing our jobs. تمرکز ما رو کارمونه. هر جواب سیاست مدارانه. Thank you, Chair Panel. Jennifer Johnberger with Yahoo Finance. As you mentioned, core PCE has been running at 1.9% over the past 6 months, and you guys are actually expecting core inflation higher this year at 2.4% compared to that 6-month measure. Given that forecast and that the median is for 3 rate cuts this year, what happens if inflation stays where it's been over the last 6 months for the next 6 months? So میگه چه خواهد شد اگر که در 6 ماه آینده تورم همون جایی که 6 ماه گذشته بود بخواد ثابت بمونه. We'll update our inflation forecast at the next meeting. You referred to the December meeting. That's 3 months old, so it might be lower now given the data we've gotten. So look, as I mentioned, we're going to be reacting to the data. If we get very strong inflation data and it kicks back up, then we'll go slower or later or both. If we got really good inflation data soon, that would matter for both that would tell us that we could go sooner and perhaps go faster. So we're just going to be but of course we'll weigh that with all the other factors. We're setting policy. جواب همون جواب کلی که ما حواسمون به دیتا هست با توجه به تصمیم Is currently that would probably mean that the real interest rate becomes more restrictive. Would that mean you'd have to trim more perhaps than you already factored in? Well, I think if we came to the view that that inflation were that the 6-month inflation numbers, which are very close to 2, were in PCE world, if we thought that is really where we're going to be, then yes, our policy would be in a different place. It would. But that's the whole point, is we're trying to get comfortable and gain confidence that is where that inflation is on a sustainable path down to 2% or toward 2%. Hi, Chair Powell. Daniel Davis, Agence France Presse. I just wondered if I could get your comment on the recent consumer confidence data. It seems to suggest that consumers are sort of moving towards a much more optimistic view of the economy. I just wonder, is it fair to say they're moving towards where the Fed appears to have been in recent months? And do you think that inflation and falling inflation perhaps has played a role in that? And what challenges do you see going forward? Thank you. Yeah, so it's been interesting that confidence surveys have been weak. میگه کانفیدنس ریتیل کانفیدنس مردم داره زیاد میشه توی اقتصاد. نظر شما چیه و آیا فد هم همچین دیدگاهی داره یا نه؟ At a time when unemployment has been low, very low, historically low for a couple of years, but nonetheless that's been the case, and we've asked ourselves why that is. And one obvious answer, we don't pretend to have perfect wisdom on this, but one obvious answer is that the price level is high. So prices went up much more than 2% per year for a couple of years, and people are going to the store and they're paying much more for the basics of life than they were 2 years ago, 3 years ago, and they're not happy about it. And it's fine that inflation's coming down, but the prices they're paying are still high. So that is what that has to be some part of why people are unhappy, and they're right to be unhappy. This is why we need to keep price stability. It's why we need to do our jobs, is so that people don't have to deal with things like this. In terms of you're right. In recent surveys, you've seen a couple of significant increases in consumer confidence or happiness with the economy. I guess that's a good thing. That can support spending, can support economic activity. There's some evidence of that. But you're right. It is a fact that we have seen a meaningful increase. I think levels of confidence are still maybe not as high as they've been at various times, but they certainly have come up. پیمان جان، شما گفتید ما فقط به اطلاعات نگاه می‌کنیم. واقعا حرف فد اغلب همینه. یعنی چیز دیگه‌ای هم انتظار نداریم بشنویم ازشون. ولی خب علت این که نگاه می‌کنیم، علت این که این همه آدم اینجا نشستن دارن سوال می‌پرسن، و علتی که شاید هزاران نفر دارن این جلسه رو نگاه میکنن اینه که شاید از زیر زبون آقای پاول یه چیزی در بره. همونطوری که در رفت، همونطوری که در واقع حرفش این بود که آقا ما تا مارچ هم مثلا معلوم نیست بخوایم کاهش نرخ بهره رو شروع بکنیم یا نه، بستگی به تورم داره. خب این خودش یه تیکه اطلاعاتی بود که جور دیگه ای نمیشد به دست آورد. Thank you for taking our questions. Brian Manessian in business.
Committee members have said they like to meet with business leaders and stakeholders in person to learn more about the economy in real time, given that some data is subject to large revisions, the issue of seasonal adjustments being thrown off balance, and many readings of the economy being quarterly. So did any members say they've learned anything not yet reflected in the data, or have you yourself learned anything through anecdotal evidence that hasn't been captured in the data yet? Well, yes. I'm a big believer that yes. So we do meet with outside groups who come from all different parts of the economy, and I always feel like you I mean, I spent most of my life in the private sector looking at companies, individual management teams, and then building out from that. And so starting with GDP data and working into what's actually affecting people's lives is challenging. It's very hard. So I really like anecdotal data. In addition, as you know, the 12 reserve banks have really the best network of anyone. That in all their districts, they're talking to, not just the business community, but the educational. من توضیح بدم در کلی سوال در مورد این هستش که خب آقا شما به دیتا نگاه میکنید، اوکی، به اعداد مثلا جی دی پی و اینا دارید نگاه میکنید، قبول، اما آیا به نوع دیگه دیتا، به انکدوتال دیتا هم نگاه میکنید یا نه؟ میریم با مردم صحبت بکنیم، میریم با شرکت ها صحبت بکنیم یا نه؟ و جواب پاول این هستش که فدرال رزرو 12 تا بانک یه دونه نیستش، در دیستریکت های مختلف و اینا نتورک بزرگی دارن بین بانک ها، بین شرکت ها و از اونجا خودش و کسانی دیگه در فد اطلاعات جمع میکنن و استفاده میکنن. Non-profit community, they have arms into all of that. And so when they come back, that's what goes into the beige book. But they come back, and what each reserve bank president does is during the outlook go around, they'll say in my district, and they'll talk about 100 conversations. They won't talk. They will give you input based on 100 conversations that they. و هر کدوم از این 12 تا وقتی برمیگردن توی جلسه که با هم صحبت میکنن، هر کی راجع به همه صحبتایی که داشته با این شرکت ها و گروه های مختلف میاد و صحبت میکنه. People of all different walks, and it's I personally find it very helpful in understanding what's going on. And also, I think you hear things before they show up in the data sometimes. Did any of them notice slowing economy based on what they've heard from like their district? Yes, I mean if you look back at the last, not this beige book, but the one before, there was a lot of slower activity. I think that what you're hearing now is things are picking up a bit. You're hearing not in every district and not every person that we talk to, but you're overall it feels like you're hearing things picking up at the margin. و میگه الان اگر نگاه بکنیم به نظر میرسه که صحبت‌ها رو که میشنویم، صحبت‌های غیر دیتا رو که میشنویم، به نظر میرسه که داره همه چی برمیگرده سر جاش. دوباره تکرار مکررات. سوال آخر. Just kind of looking to put it all together. You talked about basically the economy looking strong with 3.3% annualized growth in the fourth quarter. Does the strength of the economy speak more loudly to you now than any inflation threat might? That you're in a position, in other words, to keep rates elevated as long as the economy stays strong, and you're more tilted towards that. And also, perhaps, are you worried at all that the economy is maybe a little too strong right now, and that inflation could come back at some point? I'm not so worried about that. It's again, we've had inflation come down without a slow economy and without important increases in. سوال اینه آیا نگران این نیستین که اقتصاد قدرتش خیلی زیاد بشه باعث این بشه که تورم بره بالا؟ دعوت می‌کنید اینا معمولا با هم کورلیتدن، ولی آقای پاول میگن نگران این موضوع نیستین. There's no reason why we should want to get in the way of that process if it's going to continue. So I am, I think declining inflation, continued declines in inflation are really the main thing we're looking at. Of course, we want the labor market to remain strong too. We don't have a growth mandate. We've got a maximum employment mandate and a price stability mandate, and those are the two things we look at. Growth. دوباره رشد اقتصاد جزء شغل فد نیستش که به رشد اقتصاد نگاه بکنیم. Only matters to the extent it influences our achievement of those two mandates. Thank you very much. بسیار عالی. خب این هم از صحبت آقای پاول. بریم یه سر بزنیم بازار چیکار کرد در این چند دقیقه گذشته. من فکر نمی کنم خیلی عدد عجیب غریبی بتونیم بریم، یه ثانیه که خیلی زوده. فکر کنم روی یه دقیقه هم چیز باشه. اولا طلا رو داریم که اگر به چارت نگاه بکنیم ساعت 11 اینجا نرخ بهره اعلام شد. اینجا نرخ بهره اعلام شد 11:30. اینجا جلسه آغاز شد، اینجا سوالات آغاز شدن و الان که سوالات به پایان رسیده. یه ریزش خیلی کوچیکی رو داشتیم ولی خب این حرکات اتفاق میفته. من فکر کنم توی بیتکوین هم بیتکوین هم وضعیت مشابهی رو میتونیم ببینیم در طی سوالات. کاهش رو اینجا داشتیم. فکر کنم این حرکتی که اینجا اتفاق افتاد واسه یکی از سوالاتی بود که جوابش در نهایت این شد که در 3 ماه دیگه که جلسه مارچ هستش، 2 ماه دیگه که جلسه مارچ هستش، آیا ما اولین کاهش نرخ بهره رو قطعا میگیریم یا نه؟ و جواب پاول اینجوری بود که خیلی معلوم نیست، باید مطمئن بشیم. اونقدر مطمئن بهمون جواب نداد که نه دیگه تو مارچ حتما کاهش رو خواهیم داشت. اما از طرف دیگه در نگاه یه ذره طولانی مدت‌تر اگر نگاه بکنیم، آقای پاول تایید کرد که آقا ما 3 تا کاهش نرخ بهره در طی امسال عدد منطقی هستش. اما مطمئنم به زودی توی فدواچ نتایج اینها رو هم حتما با هم خواهیم دید. S&P هم وضعیت مشابهی رو داشت. اینجا ساعت 11
تعیین نرخ بهره بود. بعد شروع جلسه از 11:30 از اینجا 11 به وقت غرب آمریکا حتما دارم میگم افزایش و بعدش کاهش رو داشتیم و وضعیت میگم تکراری برای همه بود. فکر کنم اگر به شاخص دلار هم نگاه کنیم بله دقیقا برعکسش رو میتونیم ببینیم. ساعت 11 نرخ بهره ثابت موند، جلسه شروع شد، سوالات پرسیده شد و الان اینجاییم. خیلی عالی دوستان، ممنون که بودین، دستتون درد نکنه. امیدوارم که براتون جالب بوده باشه. برای من که جالب بود. اگه دوست دارین که بیشتر از این کار رو بکنین حتما به هم بگین، توی چت الان واسم بنویسین که آیا به نظرتون خوب بود، جالب بود این سیستم و یا خیر. به هر حال ما صحبت میکردیم در مورد جلسه های فد، معمولا میذاشتیم برای در واقع خود هفته نامه ها که این صحبت ها رو بکنیم یا در حد استوری و اینا بود. ولی خب این لایف هم در حال سیستم جالبی هستش. اگر که استقبال باشد من خوشحال میشم که باز همین سیستم رو ادامه بدیم. جلسه بعدی 48 روز هنوز با همون فاصله داره و انشالله به اون هم میرسیم. خیلی ممنون از همگی، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و حتما در هفته نامه میبینمتون. پیمان جان گفتن خوب بود ولی از قبل اطلاع رسانی کنید. حق کاملا با شماست. یه کمی یهویی شد و کلا یه ذره لایوامو یهویی میشه، اما چشم من در تلاش خواهم بود که زودتر اطلاع رسانی کنم. حتما ممنون ازتون و خدا نگهدار.